गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेवो परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं ब्रह्मं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः यत्ज्ञानात्मनास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुः श्री जगद्गुरु तदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिनाथीश्वर गुरु परमदैवतं गुरुपरात्रिनास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमस्पदं केवलमजानमूर्तिं गङ्गातीतं ब्रह्मसंगतं स्यामि एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साम्यभूतं भावातीतं निरवधीनं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं जय गुरु। शंखध्वनि प्रदान कले আমার শ্রদ্ধা সুমিত্রা মা শ্রীমতী সুমিত্রা সাহু সদ্গুরু নাকলে আমার শ্রদ্ধা টুকু সিদ্ধ গোবর্ধন সাহু এবং ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମତ ଭାବରେ 2 ମିନିଟ୍ ନାମ ଜପ କରିବା। ନାମର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ସଦ୍ୟ ବାରୁ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାରୁ ବନ୍ଧୁ ଖଟେଇ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। दादा जय गुरु। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी स्वहस्त लिखित पवित्र सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ करुछि। यह खूब ही सत्य कथा जे मनरे जेते बेले ही अपरर दोष देखिबार प्रवृत्ति आसीछि सेतेबेले सेई दोष निज भितरे आसी बसा बांधिछि। तत्क्षणात काल विलंब न करी सेही पाप प्रवृत्ति को भांगी चूरी सफा करी देले जाई निस्तार, नचेत सबु नष्ट होई जीवो। तुमर नजर जदि अन्यर केवल कु ही देखे तेबे तुमे केबे हेले काहारी को भल पाई पारिबो नाही। आउ जे सत देखि पारे ना से कदापि सत हुए नाही। तुमर मन जेते निर्मल हेबो तुमर चक्षु सेते निर्मल हेबो। आउ जगतटा तुम निकटरे
ନିର୍ମଳ ହୋଇ ଭାସି ଉଠିବ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସାଧୁ ବାରୁ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାରୁ ବନ୍ଧୁ ଖଟେଇ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଡିଲେଶ୍ୱରୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଡିଲେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରଧାନ ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ନାରୀର ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ସେବା ଓ ସେବାର ଅପଳାପ। ସେବା ମାନେ ତାହା ହିଁ ଯାହା ମଣିଷକୁ ସୁସ୍ଥ, ସ୍ୱସ୍ଥ, ଉନ୍ନତ ଓ ଆନନ୍ଦିତ କରିତୋଳେ। ଆଉ ତା ହୁଏ ନାହିଁ ଅଥଚ ଶୁଶ୍ରୂଷା ଅଛି, ସେ ସେବା ଅପଳାପକୁ ହିଁ ଆବାହନ କରେ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 2। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ହଁ ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ। ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଡିଲେଶ୍ୱରୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଡିଲେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ସୌନ୍ୟ ଲୋକରଞ୍ଜନ ଭାଇ ନୀଳ ଲୋକରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ପବିତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ପାଠ। ବିଷୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଚାର ନିୟମର ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ। ତୁମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଚାର ନିୟମରେ ନିଷ୍ଠାନ୍ୱିତ ନ ହୋଇ ତାହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଓ ବ୍ୟଭିଚାର ଯେତେ କରିବ ତୁମେ ଠିକ୍ ଜାଣ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟୀ ବିଧ୍ୱସ୍ତିକୁ ତୁମେ ସେତେବେଳୁ ହିଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ବସିଲ। ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରରୋଚିତ କରିଲ ସେହି ଜାତୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ପ୍ରତି ଲୋଲୁପ କରି ତୋଳିବାକୁ। ବିଧ୍ୱସ୍ତି ଅଦୂରରେ ରୋଷ କଷାୟିତ ଲୋଚନରେ କୁଟିଳ କୁତ୍ସିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତ ସାବଧାନ ହୁଅ, ନହେଲେ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 45। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଗୁରୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସୌନ୍ୟ ଲୋକରଞ୍ଜନ ଭାଇ ନୀଳ ଲୋକରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦୟାଲଜ୍ୟୋତି ବାବୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଦୟାଲଜ୍ୟୋତି ସାହୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଭାଇ ଶ୍ରୀଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନାୟକ। ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଞ୍ଜଳି ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଅଞ୍ଜଳି ବ୍ରହ୍ମ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସାହୁ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସୋନିଆ ପଡ଼ିହାରୀ ମା ଅଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତୀ ପଡ଼ିହାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦୟାଲଜ୍ୟୋତି ବାବୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଦୟାଲଜ୍ୟୋତି ସାହୁ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ରାନାରୀକୁ ଜୟ ଗୁରୁ ପଢ଼ାନ୍ତୁ। আরতি আরাধনা নত জানু প্রার্থনা সদগুরু পদার বিন্দে শ্রী পুরুষোত্তম বন্দে শ্রী পুরুষোত্তম বন্দে আরতি আরাধনা নত জানু প্রার্থনা আরতি আরাধনা নত জানু প্রার্থনা সদগুরু পদার বিন্দে শ্রী পুরুষোত্তম বন্দে শ্রী পুরুষোত্তম বন্দে। মঙ্গল শঙ্খ ধ্বনি প্রভু আগমনে ত্রিলোকি মহোৎসব গগনে পবনে। মঙ্গল শঙ্খ ধ্বনি প্রভু আগমনে ত্রিলোকি মহোৎসব
গগনে পবনে ধন্য জীবন ধন্য নয়ন তনু মন ধন্য জীবন ধন্য নয়ন তনু মন পুলকিত দিব্যান রে শ্রী পুরুষোত্তম বন্দে শ্রী পুরুষোত্তম বন্দে আরতি আরাধনা জানু প্রার্থনা আরতি আরাধনা জানু প্রার্থনা সদগুরু পদার বিন্দে শ্রী পুরুষোত্তম বন্দে শ্রী পুরুষোত্তম বন্দে মানস তীর্থ স্বামী আকারে নিরাকার নাম পৃথিবী তুমি জীবন স্বামী মানস তীর্থ স্বামী আকারে নিরাকার জীবন সন্ধিক্ষণী তুমি সাকার নাম প্রেম প্লাবনী নবীন সুরতানি নাম প্রেম প্লাবনী নবীন সুরতানি মধুর লীলা মধু ছন্দে পুরুষোত্তম বন্দে শ্রী পুরুষোত্তম বন্দে আরতি আরাধনা জানু প্রার্থনা আরতি আরাধনা জানু প্রার্থনা সদগুরু পদর বিন্দে শ্রী পুরুষোত্তম বন্দে শ্রী পুরুষোত্তম বন্দে শ্রী পুরুষোত্তম বন্দে শ্রী পুরুষোত্তম বন্দে জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাବରେ ଆମର ବିଷ୍ଟକୋଣ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦା ଦୈଲ୍ୟତୀ ବାବୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଦୈଲ୍ୟତୀ ସାହୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟକୋଣ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନାୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। প্রভু হে প্রভু হে শ্রী চরণ তলে মোর প্রণাম ঘেন শ্রী চরণ তলে মোর প্রণাম ঘেন তুম নাম গাই গাই তুম নাম গাই গাই যাও এ দিন শ্রী চরণ তলে মোর প্রণাম ঘেন শ্রী চরণ তলে মোর প্রণাম ঘেন অর্থ মান যশ প্রভু କିଛି লোড়া নাহি শয়নে সোপনে খালি দেখুথিবি মোহি অর্থ মান যশ প্রভু କିଛି লোড়া নাহি শয়নে সোপনে খালি দেখুথিবি মোহি
তুম কমনীয় রূপ সদায় নয়ন, তুম কমনীয় রূপ সদায় নয়ন, লভিব আনন্দ প্রভু করি দর্শন শ্রী, চরণ তଳେ মোর প্রণাম ঘেন শ্রী, চরণ তଳେ মোর প্রণাম ঘেন। তুম নাম গাই গাই, তুম নাম গাই গাই যাও এ দিন, যাও এ দিন শ্রী, চরণ তଳେ মোর প্রণাম ঘেন শ্রী, চরণ তଳେ মোর প্রণাম ঘেন। পূর্ব জনমরে মোর থিলা কি বাসনা, শ্রীচরণ তଳେ বসি করিবি বন্দনা। পূর্ব জনমরে মোর থিলা কি বাসনা, শ্রীচরণ তଳେ বসি করিবি বন্দনা। আহে দীননাথ তুমে জগত জীবন, আহে দীননাথ তুমে জগত জীবন, তুমরি সেবারে প্রভু লাগি থাউ দিন শ্রী, চরণ তଳେ মোর প্রণাম ঘেন শ্রী, চরণ তଳେ মোর প্রণাম ঘেন। তুম নাম গাই গাই, তুম নাম গাই গাই যাও এ দিন, যাও এ দিন শ্রী, চরণ তଳେ মোর প্রণাম ঘেন শ্রী, চরণ তଳେ মোর প্রণাম ঘেন শ্রী, চরণ তଳେ মোর প্রণাম ঘেন। দাদা জয় গুরু, জয় গুরু দাদা। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଈଶ୍ୱତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନାୟକ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦ୍ୟ ଅଞ୍ଜଳି ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଅଞ୍ଜଳି ବ୍ରହ୍ମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ବାବା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା, ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଏ ଆଖି ଝରୁଛି, ଶୟନେ ସପନେ ଅବା ଜାଗରଣୀ, ଶୟନେ ସପନେ অবারণী, নিরবিলোতক ঢালুছি, প্রভু তুমকু এ আখি ঝুরুছি, প্রভু তুমকু এ আখি ঝুরুছি, শয়নে সপনে অবা জাগরণী, শয়নে সপনে অবা জাগরণী, নিরবিলোতক ঢালুছি, প্রভু তুমকু এ আখি ঝুরুছি, প্রভু তুমকু এ আখি ঝুরুছি।
তোমারি পরশে কাননে ভুবনে দেখিছি আকাশে বাতাসে সাগরে তোমারি পরশে কাননে ভুবনে দেখিছি আকাশে বাতাসে সাগরে ସେହି ଅପରୂପ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନୀ ସେହି ଅପରୂପ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନୀ ଆଶାରେ ନିରାଶ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ ଏ ଆଖି ଝୁରୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଏ ଆଖି ଝୁରୁଛି ଏ ଜଗତେ ଆସି ପାଇଅଛି କେତେ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଗୌରବ ଯେତେ ଏ ଜଗତେ ଆସି ପାଇଅଛି କେତେ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଗୌରବ ଯେତେ ତୁମ ପରି ଆଉ ନ ପାଇ କାହାକୁ ତୁମ ପରି ଆଉ ନ ପାଇ କାହାକୁ নীরবে লতাক ঢালুছি প্রভু তোমাকু এ আখি ঝুরুছি প্রভু তোমাকু এ আখি ঝুরুছি ହେବ ନାହିଁ ଯେବେ ଏ ଜୀବନେ ଦେଖା ଜଳାଇବ ଯେବେ ବେଦନାର ଶିଖା ହେବ ନାହିଁ ଯେବେ ଏ ଜୀବନେ ଦେଖା ଜଳାଇବ ଯେବେ ବେଦନାର ଶିଖା ଭୁଲି ଯିବି ନାହିଁ ତୁମକୁ ଯେପରି ଭୁଲି ଯିବି ନାହିଁ ତୁମକୁ ଯେପରି ଏତିକି କରୁଣା ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଏ ଆଖି ଝୁରୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଏ ଆଖି ଝୁରୁଛି ଶୟନି ସପନି ଅବା ଜାଗରଣୀ ଶୟନି ସପନି ଅବା ଜାଗରଣୀ নীরবে লতাক ঢালুছি প্রভু তোমাকু এ আখি ঝুরুছি প্রভু তোমাকু এ আখি ঝুরুছি তোমাকু এ আখি ঝুরুছি তোমাকু এ আখি ঝুরুছি জয় গুরু দাদা ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସମୁଦ୍ର କଣ୍ଠରେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଞ୍ଜଳି ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଅଞ୍ଜଳି ବ୍ରହ୍ମ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଏ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ବଞ୍ଚି ମୁଁ ରହିଛି ତୁମକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ବଞ୍ଚି ମୁଁ ରହିଛି ତୁମକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ ବୁଝି ନାହିଁ ମୁଁ
ବୁଝେ ନାହିଁ ବୁଝେ ନାହିଁ ବଞ୍ଚି ମୋ ରହିଛି ତୁମକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ବଞ୍ଚି ମୋ ରହିଛି ତୁମକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ମୋର ଏ ଜୀବନ ତନୁ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ତ ତୁମରି ଦାନ ଏ ପ୍ରିୟ ପରମ ସତ୍ୟ ସନାତନ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଚିରନ୍ତନ ତୁମ ବିନୁ ପ୍ରାଣ ନିଶ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ତୁମ ବିନୁ ପ୍ରାଣ ନିଶ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ପତ୍ରହୀନ ବୃକ୍ଷ ଅଲୋଡ଼ା ଛାଇ ବଞ୍ଚି ମୋ ରହିଛି ତୁମକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ବଞ୍ଚି ମୋ ରହିଛି ତୁମକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଜୀବନେ ଆସିଛି ଦୁଃଖ ସୁମାରି ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଘନ ଘୋର କରିଛ ତରଣ ପତିତ ପାବନ ବଢ଼ାଇଆ ଭୟକର ତୁମ ବିନୁ ଜାଣ ଏ ଜୀବନ ମମ ତୁମ ବିନୁ ଜାଣ ଏ ଜୀବନ ମମ ମଲା ଜହ୍ନ ଏକା ଶୁଖିଲା ନଈ ବଞ୍ଚି ମୋ ରହିଛି ତୁମକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ତୁମ ବିନୁ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ ତୁମ ବିନୁ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ ବୁଝି ନାହିଁ ମୁଁ ବୁଝି ନାହିଁ ବଞ୍ଚି ମୋ ରହିଛି ତୁମକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ବଞ୍ଚି ମୋ ରହିଛି ତୁମକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ବଞ୍ଚିବାଟା ସିନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর সমুদ্র কণ্ঠরে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধা সুবর্ণরেখা মা শ্রীমতী সুবর্ণরেখা সাহু খুব সুন্দর ভাবে এই ভজন পরিবেশন কলে ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା।
বর্তমান পরবর্তী ভজন পরিবেশন করবে আমার অন্যতম বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার সোনিয়া পডিয়ারি মা অধ্যাপিকা ডক্টর প্রভাত পডিয়ারি পরবর্তী ভজন পরিবেশন করবে। দাদা ଜୟଗୁରୁ জয় গুরু মা। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନନ୍ଦିତ ଜୟଗୁରୁ। ନିଶ ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ ମୋରରେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହ ଦେଲ आहे ପ୍ରେମମୟ आहे ଦୟାମୟ ପ୍ରେମ ଡୋରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲ आहे ପ୍ରେମମୟ आहे ଦୟାମୟ ପ୍ରେମ ଡୋରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲ ନିଃସ୍ୱ ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ ମୋରରେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହ ଦେଲ ନିଃସ୍ୱ ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ ମୋରରେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହ ଦେଲ आहे ପ୍ରେମମୟ आहे ଦୟାମୟ ପ୍ରେମ ଡୋରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲ आहे ପ୍ରେମମୟ आहे ଦୟାମୟ ପ୍ରେମ ଡୋରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲ পুণ্য প্রভাতে নির্মল নভে স্বর্ণ কিরণ সাদে ভরিয়াছ প্রভু আশার আলোক মন প্রাণ যায় হদি পুণ্য প্রভাতে নির্মল নভে স্বর্ণ কিরণ সাদে ভরিয়াছ প্রভু আশার আলোক মন প্রাণ যায় হদি দুঃখ তাপ মনু হরণ করি হে দুঃখ তাপ মনু হরণ করি হে নামামৃত বাটি দেল आहे প্রেমময় आहे দয়াময় প্রেম ডোরে বাঁধি দেল आहे প্রেমময় आहे দয়াময় প্রেম ডোরে বাঁধি দেল নিঃস্ব জীবন শূন্য মরুরে বঞ্চিবার রাহ দেল নিঃস্ব জীবন শূন্য মরুরে বঞ্চিবার রাহ দেল आहे প্রেমময় आहे দয়াময় প্রেম ডোরে বাঁধি দেল आहे প্রেমময় आहे দয়াময় প্রেম ডোরে বাঁধি দেল মুগ্ধ সুবাসে পুলকিত ধরা হসে ইন্দু আকাশরে ভাসি উঠে যেবে তুম প্রতি ছবি এই মন্তর তলে মুগ্ধ সুবাসে পুলকিত ধরা হসে ইন্দু আকাশরে ভাসি উঠে যেবে তুম প্রতি ছবি এই মন্তর তলে হে পরম পিতা হে করুণাময় হে পরম পিতা হে করুণাময় কোটি প্রাণ উদ্ধরিলা आहे প্রেমময় आहे দয়াময় প্রেম ডোরে বাঁধি দেল आहे প্রেমময় आहे দয়াময় প্রেম ডোরে বাঁধি দেল নিঃস্ব জীবন শূন্য মরুরে বঞ্চিবার রাহ দেল নিঃস্ব জীবন শূন্য মরুরে বঞ্চিবার রাহ দেল आहे প্রেমময় आहे দয়াময় প্রেম ডোরে বাঁধি দেল
आहे प्रेममय आहे दयामय प्रेम डोरे बांधी देला निस्व जीवन शून्य मरुरे बंचिबार राह देला निस्व जीवन शून्य मरुरे बंचिबार राह देला आहे प्रेममय आहे दयामय प्रेम डोरे बांधी देला आहे प्रेममय आहे दयामय प्रेम डोरे बांधी देला प्रेम डोरे बांधी देला प्रेम डोरे बांधी देला जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु। खूब सुंदर सुमधुर सुरत कंठरे आमर विश्वकन शिल्पी मोर समनिया पढ़ियारी में अध्यापिका डॉक्टर प्रभात पढ़ियारी खूब सुंदर और परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर से चरण प्रार्थना। जय गुरु माँ जय दादा जय गुरु जय गुरु जय आज्ञा जय गुरु। वर्तमान कीर्तन परिवेशन करेंगे आम साथ दुशासन भाई श्रीयुत दुशासन साहू एवं साथी मैंने कीर्तन परिवेशन करेंगे। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। আজি ए जीवन हेला प्रभु धन्य तुमरी परस पाई আজি ए जीवन हेला प्रभु धन्य तुमरी परस पाई जय शरण नर नारायण आउ किछि लोड़ा नाही जुग पुरुषोत्तम जुग पुरुषोत्तम गेलासी सतनाम जुग पुरुषोत्तम सतनाम जुग पुरुषोत्तम सतनाम जुग पुरुषोत्तम ए नाम रे जोग ए नाम रे भोग ए नाम जीवन तरी ए नाम रे जोग ए नाम रे भोग ए नाम जीवन नाम रे जोग ए नाम रे भोग ए नाम जीवन तरी नाम मनने नाम स्मरणे दुख जाए अपसरी नाम दुख जाए नाम मनने नाम स्मरणे दुख जाए अपसरी
মধুর নাম রস কি মধুর নাম রস নাচে মন রপরাস কি মধুর নাম রস নাচে মন রপরাস কি মধুর নাম কি মধুর নাম রস কি মধুর নাম রস নাচে মনর পরাস কি মধুর নাম রস নাচে মনর পরাস কি মধুর নাম রস কি মধুর নাম রস নাচে মনর পরাস কি মধুর নাম রস নাচে মনর পরাস কি মধুর নাম রস তুটিছি তিমির উইছি ভাস্কর পুলকিত এ সংসার তুটিছি তিমির উইছি ভাস্কর পুলকিত এ সংসার যাহা সুপ্ত করিল জাগ্রত দেল জাগ্রত করিল জাগ্রত কল জীবন সংসার যুগে যুগে অবতারি যুগে যুগে অবতারি প্রভু হে করিছ পারি যুগে যুগে অবতারি যুগে যুগে অবতরি যুগে 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 অবতরি প্রভু এ করিছ পারি যুগে যুগে অবতরি প্রভু এ করিছ পারি যুগে যুগে অবতরি যুগে যুগে অবতরি করিছ পারি যুগে প্রভুয়ে করিছ পারি যুগে যুগে অবতরি প্রভুয়ে করিছ পারি অবতরি প্রভুয়ে করিছ পারি যুগে যুগে অবতরি। দাদা জয়গুরু, জয়গুরু দাদা। খুব সুন্দর ଭାବରେ ଆମର ଦୁଶାସନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୁଶାସନ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଆମର ସେମାନେ ଭାସ୍କର ଭାଇ, ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମୀ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମିଳିତ ଭାବରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂଜ୍ୟ ନକୁଳ ଦାଙ୍କର ବିରଚିତ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଆଉ ଭାସ୍କର ଭାଇ, ତାଙ୍କର ପରିବାର, ଦୁଶାସନ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରହ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅନୁକୂଳରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସଦ୍ୟ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭାଇ, ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ଦାସ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତା ମାତୃଦେବୀଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଦ୍ଗତିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାଇ
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଡକ୍ଟର ଅଭିଳାଷ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେ ଡକ୍ଟର ଅଭିଳାଷଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସୌନ୍ୟା ସରଳା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସରଳା ଜେନା ତାଙ୍କର ପୌତ୍ର ସାଇକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୌତ୍ରୀ ସାଇସମ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି କାନଫୋଡ଼ା ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଉ ସରଳା ମା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ୟୋତି ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ ତାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା ଦୀପ୍ତିମୟୀ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ସଫଳତା କୃତିତ୍ୱତା ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଜ୍ୟୋତି ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ଅତିଥି ଅଧୁର୍ଯ୍ୟ ଯାଜ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଡକ୍ଟର ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ ଡକ୍ଟର ସୁମତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର मेकअप दिवाकर स्वाई इंजीनियर काशीनाथ त्रिपाठी इंजीनियर सच्चिदानंद मल्लिक इंजीनियर शशांक शेखर बेहरा इंजीनियर शरद कुमार दास इंजीनियर युवराज प्रसाद इंजीनियर वरेक्षण साहू जगदीश चंद्र साहू कैलाश चंद्र बेहरा मुकुंद प्रसाद सेनापति निमाई चरण दास परेश्वर जन्ना प्रभात कुमार साहू प्रशांत कुमार सिंह परशुराम माणिक रमेश चंद्र नायक रघुनाथ बस्तिया रजनीकांत पंडा रवीन्द्रनाथ प्रधान संतोष कुमार षडंगी सुभाष चंद्र दास ताराकांत बेहरा प्रोफेसर उग्रसेन लंका प्रोफेसर हृदयरंजन त्रिपाठी एभଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଧରିବେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ ସୁବକ୍ତା ସେ ହେଲା ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପୁଲିନ୍ଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୁଲିନ କୁମାର ନାୟକ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୁଲିନ କୁମାର ନାୟକ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତି ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ दादा जय गुरु ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ जय गुरु जय गुरु परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव समस्त चरण कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम निवेदन करुच्ची ठाकुर परिवार प्रति प्रत्येक सदस्य चरण तले सर्वोपरि पूज्यपाद श्री श्री अरविंद चरण तले कोटि कोटि प्रणाम। आज मोर सौभाग्य आज मु भाग्यवान निजक धन्य मन करुच्ची चांदोल सत्संग विहार आनुकूल्य अनुष्ठित यही धारावाहिक पवित्र प्रातकालीन सत्संग योगदान करने जो सौभाग्य लाभ करी सत्संग संचालक महोदय उपस्थित गण्यमान्य ज्ञान प्रबुद्ध ऋतिक देवता मंडली सम्मान्य करिवृंद गुरु भातृमंडली स्नेहशिला मातृमंडली सर्वोपरि परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र गुणमुग्ध साधु सज्जन मंडली समस्त उद्देश्य मोर प्रीतिपूर्ण राह जय गुरु आउ मोर यथामान्य प्रणाम निवेदन करुच्ची चांदोल सत्संग विहार कर्मकर्ता वृंद सर्वोपरि सम्मान्य ऋतिक देवता आजिकारी सत्संग संचालक महोदय श्रीयुक्त देवेन्द्रनाथ दलैक पाखे आउ मोर कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची जे आपण मानका भली साधु सज्जन सहित युक्त होई से परम पिता गुणगान श्रवण मनन जो सौभाग्य लाभ करी। असल कथा हूँ आमर हिंदू मतरे जे ये 33 कोटी देवदेवता तार पूजा विधिर तार पूजार विधान नहीं पूजा क्या करा ना ईश्वर एक ईश्वरदित्य एकं वा द्वितीयं शरणम से एक को धरिक जाने से एक किए ना से होते ईश्वर ईश्वर हूँ पुरुषोत्तम निराकार रूप आउ ईश्वर साकार रूप होती पुरुषोत्तम तांकु ही पूजा पाठ करार 33 कोटी देवता ये 33 कोटी देवदेवता थाऊ थाऊ आम माने से पुरुषोत्तम शरण नवा जे एक आउ अद्वितीय सेटा
ଆଜି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଚାଲିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ଏତେ ଦେବଦେବୀ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ୟାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଧରିବା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବଦେବୀ ମାନେ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଚରିତ୍ରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତାଙ୍କର ଚଳନ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଯେତେଟା ଫୁଟେଇ ପାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେତେ ଦୂର ଦେବତା ହେଇଛନ୍ତି। ଦେବତା ମାନେ ହେଉଛି ଦୀପ୍ତିମାନ ସେମାନେ ସେତିକି ଦୀପ୍ତିମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେ ଯେହେତୁ ସେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ବା ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ ପୂଜା ପାଠ କରୁ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଶୀଳନ କରୁ ଏଇ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମେ ଯେତିକିଟା ଦୀପ୍ତିମାନ ହେଇ ଉଠୁ ସେତିକି ଦେବତା ଆମେ ହେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ 33 କୋଟି ଦେବତା କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣରେ ଗୁଣାନ୍ୱିତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ସ୍ୱଭାବାନ୍ୱିତ ତେଣୁ ସେମାନେ ପୂଜ୍ୟ ସେମାନେ ନମସ୍ୟ। ତ ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେ ପରମ ପ୍ରେମୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ ପରମ ପ୍ରେମୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ମାନେ ଜଣେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବଜାଣତା ମାନୁଷ ସେ ଯଦି ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସବଜାଣତା ମାନୁଷ ସବୁ କଥା ହିଁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆମମାନେ କେହି କହିପାରିବାନି ସେ କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କ'ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଯାହା ପଢ଼ା ବୋଲିକି ଯାହା କୁହାଯାଏ ଶିକ୍ଷା ବୋଲିକି ଯାହା କୁହାଯାଏ ସେସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କି ପିଜି କରିଛି କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ସେ କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା ହିଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପାସ୍ କରିବା ଦୂର କଥା। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କଥା ହିଁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଏଇ ଯେ ଜୀବ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେମିତି ଜଳ ବସ୍ତୁରୁ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ଏ କଥା ପରମ ପ୍ରେମୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ। ଜଣେ ମାଆକୁ ସେ କହିଥିଲେ ଜଣେ ମା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ ଏଇ ଯେ ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଚଷମା ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଚଷମା ବାହାରିଲାଣି ଆପଣ ନୂଆ ଚଷମା ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଚଷମା। ଠାକୁର ମନା କଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ଶୁଣ ମୋର କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ସେ ଚଷମାଟା ମୋତେ କଲିକତାରେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧେ ସେ ଯେ ମୋତେ ଯିଏ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କଥା ହିଁ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ଆଉ ଚଷମାଟା ପ୍ରତି ମୋର ଆକର୍ଷଣ ରହେ। କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେ ଚଷମାଟାର ମୋ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି। ସେଠି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସ କହିଥିଲେ କହିଲେ ଠାକୁର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚଷମା ତ ଗୋଟେ ଜଳବସ୍ତୁ ଜଳବସ୍ତୁର କ'ଣ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ ନା ହଁ ଜଳବସ୍ତୁର ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ ତାହେଲେ ଜଳବସ୍ତୁରୁ ହିଁ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି ଯେ ଅଣୁ ପରମାଣୁ କଥା ମଲିକୁଲ କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ କହିଲେ ଏଇମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଏଇମାନଙ୍କର ସଂଯୁକ୍ତି ଫଳରେ ଆକର୍ଷଣ ଫଳରେ ଏଇ ଜୀବଜଗତଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ ସବୁ କଥା ହିଁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଜଣେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଡକ୍ଟର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲାଲ ସେମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଦେଓଘରେ ବି ଅଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲାଲ ଡକ୍ଟର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲାଲ ଯାହାଙ୍କୁ କି 1966 ମସିହାରେ ଠାକୁର ବଙ୍ଗମାଧବ ପରିକଳ୍ପା ଗଙ୍ଗାରୁ ଦାରୁଆ ନଦୀରେ ଯେଉଁ ଜଳ ପଡ଼ିବ ବିରାଟ ବଡ଼ 1966 ମସିହାରେ ଠାକୁର ମିଟିଂ କରିଥିଲେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲାଲଙ୍କୁ ଠାକୁର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ତାହା ଫଳବତୀ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ତ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଖୁବ୍ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କରିକର୍ମା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଜଳସେଚନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଲା ଆପଣ ସବୁ ପେପର ଫେପର ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ବାହାରିଥିଲା ଆମମାନେ ସବୁ ଦେଖିଛେ ଯେ ଗଙ୍ଗାର ଗୋଟେ ଧାର ଦାରୁଆରେ ପଡ଼ିବ ସେଟାକ ସେମାନେ ସାଂସନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଟାକ ହେବ ହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ରିଡ଼ିଂ କିଏ ନେଇଥିଲେ ନା ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲାଲ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ କଲେ ଠାକୁର ଯାହା କହିଯାଇଛନ୍ତି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସିଏ ଠାକୁର ଯେଉଁ କଥା ସତ୍ୟାନୁସରଣ କଲେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଅଦୃଷ୍ଟ
परम पिता जहाँ कही जाइछन्ति सेटा हूँ अदृष्ट मान जोटा को आम देखिपारुना जानीपारुना एवं जेहेतु आम देखिपारुना जानीपार अदृष्ट भावु यहीटा को विश्वास जदि ठाकुर कथार परम पिता कथा को जदि जन विश्वास न करिवो ताले से विभ्रांत हम कौन हम ना सी ज्योतिष पाक सी जातक देखेब सी मुदी पिंधिब सी दुनिया कथा करिवो कहीं ना सी पूजा पाठ करिवो यज्ञ करिवो कहीं ना सी जे तांकर जे इच्छा तांकर इच्छा कौन ना तांकर इच्छा होची मनीष जीव जगत बंचु आ बढ़ू जपध्यान जजन जाजन इष्टभूति सत्यनी सदाचार मनीष परिपालन करके चालू यहाँ इच्छा यही इच्छाटा को मनीष सब बेले ग्रहण कहीं करें ना तार वृत्ति प्रवृत्ति सहित तार माने बाधा प्राप्त सृष्टि जड़े कहला भाई तुम्हें दीक्षा ग्रहण कर बोले ना आप तो सब माछ मांस अमुक तमुक सब छाड़िया पड़ो आटा मुझे दीक्षा देवी जदि जड़े कहीदेला कहला ना 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 आप खाइले चलो किसी असुविधा नहीं तार से सागे सागे दीक्षा नहीं तार वृत्ति प्रवृत्तिटा कौटी ना ये माछ मांस प्रति तार आकर्षण रही माछ मांस सह जदि कई दीक्षार कथा धर्मर कथा पूजा पाठर कथा विधान कथा कहे ताले तार प्रवृत्ति को सेरा खाप खाइब एवं सी सागे सागे ग्रहण कर यही जो वृत्ति प्रवृत्ति कबल मनुष्य को रक्षा पाए बोले अकाट्य विश्वास करा पड़ो अकाट्य भाव में परम पितार इच्छा तांकर जो इच्छा जमती आपणकर ये जो राधाकृष्ण लाल कहते से राधाकृष्ण लाल तांको भाई भाउजों सहित आ गोटे छोट छुआ 8-9 वर्षर छुआ देवघर से आसवे दरभंगा पाखे तो तांको घर से रेलवे स्टेशन में सी छिड़ाई ट्रेन टा विलंब होता आ विलंब हेले ट्रेन आम गोटे अभ्यास साधारणतः अच्छी जे आसला कि जाइकी सब ट्रेन कड़ को जाइकी सब देखते रेल लाइन कड़े ये आसला कि आसलानी एमती यही जो आसला न आसला जे लोक सब माने ट्रेन लाइन को जीवा आसा सब करुथिले से छोट छुआटा सागे छुआटी थिला पुओ बड़ भाई आ से छुआटी सी भी सागे देखिक जो एपट सेपट होता ठीक ट्रेनटा आसला बेलू से जाता ट्रेन रू खसी पड़ा से तले खसी पड़ा ट्रेनटा माड़गला ये ट्रेनटा माड़गला हाथ गोड़ गुड़ा सब कटिगला दरभंगा मेडिकल को लेकिन ट्रिटमेंट करागला बहु चेष्टा सत्वे से पिलाटी किंतु मरीगला ये जो मरीगला ये जो दुख तार माँ थे बापा थे माने राधाकृष्ण लाल भाई भाउज से माने किंतु तत्क्षणात गाली गलज कर लगे कौन गाली गलज कले यही दीक्षार कथा ही कहले ठाकुर कथा ही कहले जे तुम्हें तुम तो दीक्षा ग्रहण कली तुम कहवा अनुसार जजन जाजन कलु ठीक 30 दिन इष्टभूति पठेलु मो छुआ कहीं मला कौन तुम ठाकुर जहाँ सब साधारणतः आम मैंने सब कहू जिते आम कातर हो जाऊ जिते विपद पड़ जाऊ आम जो असुविधार जो पड़ू बेकायदार जो पड़ू आम जो भाव में आग से गुरु को ही निंदाटा जो आम करूँ से करते राधाकृष्ण लाल कहीदे कहले देखो भाउज आप व्यस्त हुंतुनि व्यस्त हुंतुनि हुए तो जड़े दीर्घजीवी संतान सुस्वास्थ्य नहीं कि आपण घरे खूब कम दिन भितर आसीपे तेणु ये गोटे परम पिता इच्छा तेणु आप व्यस्त हुंतुनि एमती प्रबोधना देते एवं घर को जाते किसी दिन पर देवघर आसते राधाकृष्ण लाल ठाकुर को ये घटनाटा कहले ठाकुर तत्क्षणात पचारे तुम्हें कौन कहल कहले आज्ञा मुझे कहीदेली जे जड़े सुस्वास्थ्यवान सुदीर्घ दीर्घजीवी हुए तो संतान गोटे तुम घर को आसीपे तेणु सी चली जाइए दुखाभिभूत होना ठाकुर एकदम खुशी गले कहले ठीक कही वर्षे 2 वर्ष पर घरे गोटे पिला पुत्र संतान जन्म है अविकल पिला जो मैंने जानी ना से पिलाटा मृत हो जाइए से कहे ये जाँला भाई आ गोटे भाई अच्छे ये जाँला भाई आते सिमिलारिटी भितर थिला सी
खूब पाठशाठ पढ़िले से वर्तमान ये देवघर ही अच्छा से एमएससी पास करते पास कर ना हूँ कलिकांत कर्ण से जन ठाकुर सहप्रति पूज्यपाद श्री आचार्य पूज्यपाद दादा से पूज्यपाद दादा ही रीति पाजा देते देवघर से रखते खूब शिक्षित यही जो कलिकांत कर्ण ये कलिकांत कर्णकर जे मामू महेश प्रसाद सिन्हा से पाटना हाइकोर्ट जज थे एवं तांको सहित तांकर जड़े बंधु थिले माने भल संपर्क तांकर थिला तांकर ना होची सार सीपी सिन्हा से सेतेबेले उत्तर प्रदेश रे गवर्नर थिले राज्यपाल से थिले तेणु ये कलिकांत कर्ण तांको मामू को कहले कहले आप उत्तर प्रदेश राज्यपाल सहित तो आपनकर संपर्क अछि आउ ठाकुर जी देवघर अच्छी आपन तांकर गोटे प्रोग्राम करना सी जाकि ठाकुर को दर्शन कर आसे सेटा गोटे थिला सेतेबेले गोटे कंपटीशन थिला बड़ बड़ लोक मानकु ठाकुर पाखु नहीं जाउतले परिचित कर दउतले एवं आश्रम बुलेकी देखुतले तेणु ये जे कलिकांत कर्णकर जो प्रस्तावटा से महेश प्रसाद सिन्हा ग्रहण कले से सार सीपी सिन्हा सहित जी गवर्नर उत्तर प्रदेश सहित जोगाजोग कले एवं तांकर प्रोग्राम फाइनल हो गला से माने देवघर को आसीबे यही देवघर आसीबा भितरे जेतेबेले से माने प्रस्तुति नौचंती आसीबा को तांको पाखु जणे युव वैज्ञानिक खूब पाठशाला पढ़ी एमएससी स्टूडेंट से एवं से रिसर्च करछंती से कौन रिसर्च करछंती ना से रिसर्च करुछंती से पदार्थ विज्ञानी से आउ ए जे सूर्य जेतेबेले उदय होउची सेतेबेले लाल रंग होउची सूर्य जेतेबेले मध्याह्न को जाउछंती सेतेबेले धळा हो जाउची सूर्य जेतेबेले अस्त हो जाउछंती सेतेबेले लाल हो जाउची एई जो कौन एटॉमिक माने चेंजेस होउची कौन रिएक्शन होउची कौन तार क्रिया प्रतिक्रिया कौन होउची एटा एभली काहेकि होउची बोली कि से रिसर्च करते एमती कि पृथ्वीर बहुत यूनिवर्सिटी को से जाइछन पृथ्वीर बहुत यूनिवर्सिटी को जाइछन बहुत जगह को कहते बहुत प्रोफेसर सहित जोगाजोग करछन कहा मार्फत रे से डॉक्टरेटटा करेंगे से जो रिसर्चटा से करेंगे कहीं किंतु तांको सठिक बाट बतई पार नथिले सीए ए महेश प्रसाद सिन्हा सहित पाटना रे बहुत समय जीवासा करती आउ थे जाइए देवघर जावा कथा सी कहले कहले आम सब देवघर जाऊँ राज्यपाल महोदय जाऊँ उत्तर प्रदेश सार सीपी सिन्हा आ चलुन आम सांगे जावा से कहले मु तो भारी व्यस्त मु तो रिसर्च कर जानी पृथ्वीर चारिआडे बुल्ली ये सब जिनस जानापी तार एफेक्टा कौन कहीं होती आठी जा कहीं गोटे समय नष्ट करवा आपण ठाकुर तो ए बाबद कौन सी समाधान दे पारे से कहले हाँ आपड़ जा नवेदन करूँ नवेदन कले हुए तो सी कहीदे पारती किंतु आमर विश्वास से सब जानता मानुष से सब कथा ही जानते से कहले ना ना सी तो मैट्रिक पास करना सी तो एमती पढ़ी ये तो विज्ञान महाविज्ञान कथा यहाँ सहज कथा नुहे से कौन तार किसी उत्तर दे पारे कहले देखो आपको जो विश्वास हुए आप आम सागर जापारती से भाविले कहले ठीक अच्छे उत्तर मिलला न मिलला आम कहीं नवेदन कर आम तो जाचे जे ठाकुर अनुकूल शिक्षागत योग्यता होती मु जो कथा रिसर्च करने को चाहूँगी बहुत प्रोफेसर तो फेल मारे आउ कौन नवेदन कौन करा दरकार जा आश्रमटा बुलिकी आसवा ठाकुर को भी देखा कहीकि सी सांगे जो आसिले अपराह समय जसीटी ओह्लैक जो देवघर को आसती देवघर दले ये जो तपोवन विद्यालय पिला नहीं आमर जो पूज्यपाद श्री पर्दा जो शुभ देते मंदिर परिकल्पना आमर जो समाधिपीठ रही सेटनारी गेस्ट हाउस रही जो बड़ पड़ियाटा अच्छी से पड़िया गोटे आसन ठाकुर को दिखाई ठाकुर बसते से पिला किसी कथा से आलाप आलोचना कर समय मैंने पहुँचले आउ ठाकुर को प्रणाम कले प्रणाम करी से शुणिले ये युवक जे रिसर्च करने आशा खोजुंटे जे क्या मध्यम से रिसर्च करेंगे कि भाव में तार फर्मुला किए दे पार
ଖୋଜୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ସିଂ। ଏଇ ଯେ ସୁଦର୍ଶନ ସିଂହ ସିଏ ମୋ ଯୋଉ ପାଖରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଠାକୁର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ। ନା ସିଏ ଏଇ ବିଷୟଟା ହିଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହୁଏ ଲାଲ କ'ଣ ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ହୁଏ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଧଳା କାହିଁକି ହେଇଯାଏ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଯାଏ, ଅପରାହ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଏ ସେଥିରେ ଲାଲ କାହିଁ ହେଇଯାଏ। ତାର କଥାଟା ସବିଶେଷ ଠାକୁର ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାଏରୀ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ଲେଖାଲେଖି କଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ପଳେଇଗଲେ। କାହିଁକି କି ଗଡ୍ ଦି କ୍ଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ତ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ସେ ତ ଜଣେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ। ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରିଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଯାହା ହଉ ସିଏ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି କଲେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୁଦର୍ଶନ ସିଂହ। ସେ ପ୍ରଫେସର ଆଉ ବିହାର ସରକାରଙ୍କର ସିଏ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଥିଲେ ଏବଂ 8-10 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପୁଣି ଦେଓଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଏଇ ଯେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ କ୍ଲୁ, ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲା ସେ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେଇଥିରୁ ହିଁ ସେ ତାର ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଇଥିଲେ, ତମୁକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିହାର ସରକାରଙ୍କର ସିଏ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ଖୁବ୍ ପଦବୀର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାରେ। ତେଣୁ କୃତଜ୍ଞତା ସେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଠାକୁର ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ସେଦିନ କହୁଥିଲେ ସେଇ କଥାର କ୍ଲୁ ନେଇକିରି ମୋର ଏସବୁ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ବହି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାର୍ ସୁଦର୍ଶନ ଏଫେକ୍ଟ, ସାର୍ ସୁଦର୍ଶନ ଏଫେକ୍ଟ। ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ MSCରେ ସବୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ, ସେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏଇ ଯେ ଠାକୁର ଆସିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ସେ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ। ଠାକୁର ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଆପଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବେ। ସିଏ ଯେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ଆସନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଫୁର୍ସତ ପାଇଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ପାଟନା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଆଉ ଜମି ଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅମକ ତମକ ସେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାରେ ସେରାକ ସହଯୋଗ ସେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବଜାଣତା ମାନୁଷ। ଯୋଉଟା ଠାକୁର କହିଲେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଅଦୃଷ୍ଟ, ପରମ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଅଦୃଷ୍ଟ। ତୁମର ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମେ କାତର ହବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଠାକୁର କହିଲେ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ। ତୁମେ କାତର ହବ ନାହିଁ, ସୁଖ ପାଇବ, ଦୁଃଖ ତୁମର ହବ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ସୁଖ ଲାଭ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥା କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଅସଲ କଥା କହିଲେ ତୁମେ କାତର ହବ ନାହିଁ। କାତର ହେଲେ କ'ଣ ହବ? କାତର ମାନେ କ'ଣ? କାତର ମାନେ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍, କାତର ମାନେ ହେଉଛି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। କହିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହବନି, ସେଟା ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଆଜି ଆମମାନେ ଯେତେ ସବୁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି, ଯେତେ ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛେ, ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ଡାଇବେଟିସ୍, ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ରୋଗ, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ତାର ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇ କାତର ହେବା। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବ ନ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ସେ ହେଇଯାଉଛି, ଅସୁବିଧା। ଠାକୁର କହିଲେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଅଦୃଷ୍ଟ। ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯଦି ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ କାତର ହବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଗ, ଯୋଉ ରୋଗରେ ମୁଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି କାତର ହେଲେ, ସେଇ ରୋଗରୁ ମୁଁ ହେବି ନାହିଁ। ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦତ୍ତରାୟ ସେ ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ 72 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଠାକୁର ଦିନେ ଆଶ୍ରମର ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହାତ ଦେଖା କଥା କହିଥିଲେ। କହିଲେ ଏଇ ବ୍ରଜର ହାତଟା ଦେଖ ତ। ସେ ହାତ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର, କହିଲେ ଆଉ ସିଏ 72 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବେ। ସେଇଟା ହିଁ 72 ବର୍ଷ ହେଇଛି ତାଙ୍କର। ଠାକୁର ପଚାରିଲେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର କ'ଣ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ? ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଲେ ହଁ ଅଛି। ନା କ'ଣ? ନା ଗୁରୁ କୃପା। ଯଦି ଗୁରୁ କୃପା ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ଅଧିକା ଦିନ ବଞ୍ଚିବ। ଠାକୁର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ, କହିଲେ ବ୍ରଜଦା ମୋର ଜୀବନୀ ଲେଖା କେତେ ଦୂର ଗଲା, ଆପଣ ତାକୁ ତାଳାତାଡ଼ି ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀଟା ଲେଖା ହେବାର ଯୋଉ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ତାଙ୍କୁ 75 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଗଲା, 3 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ଯୋଉଦିନ ଶେଷ ହେଇଛି ଏବଂ 75 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ହଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନୀ। ଦେଖିଲେ ଠାକୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିମର୍ଷ, ତାଙ୍କର ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ। ଆଉ ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦତ୍ତରାଜ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଥା, ତାଙ୍କର ଯେ ଜୀବନୀ ଲେଖିଲେ, ଏ କଥା କହି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ମାନଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି। କହିଲେ ଠାକୁର ଏ କି କଥା, ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନୀ ଶେଷ କରିଦେଇଛି। କହିଲେ ମୋର ଜୀବନୀ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ମୋ ମାଆର। ତାମାନେ ସେ ଠାକୁର ଚାହିଁଲେ ଯେ ମୋ ଜୀବନୀ କ'ଣ ହବ, ମୋ ମାଆର ଜୀବନୀ ତ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ସେ ଜୀବନୀ ଲେଖିଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେନି ଯେ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନୀ ଲେଖିବା ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି, ମୋର ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର, ମୋତେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ କହିକି ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ସେଟା করে କହିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଅଦୃଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସିଏ ମାଆଙ୍କର, ମାତା ମନୋମୟୀ ଦେବୀଙ୍କର ଜୀବନୀ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ 68 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରମ ପିତାଙ୍କର ସେ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସିଏ 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଯୋଉଟାକି ଅଦୃଷ୍ଟ। ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଆମମାନେ ଯାଇକି ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜାତକ ଅଙ୍କ ତଙ୍କ ସବୁ କରୁଛୁ। ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କରିବ, ତାଙ୍କର କର୍ମଟାକ ଠାକୁର କହିଲେ জ্ঞানের কথা যত বলিস, সে জ্ঞান কিন্তু কাজের নয়। জ্ঞানের কথা যত বলিস, সে জ্ঞান কিন্তু কাজের নয়। কর্ম থেকে যে জ্ঞান উদ্ভব হয়, সেই জ্ঞানেতেই জীবন সার্থক হয়। তেণু কর্ম, এই কর্ম করিয়া ভিতর দেখি সে যে কর্ম করছিলে এবং বঞ্চিতা যেমতি খেপুরা ତାଙ୍କ ଯେ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରଭାସ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର, ଦିଲ୍ଲୀ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଠାକୁର ମନା କଲେ, କହିଲେ ନା ନା ନା, ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ସେ କିନ୍ତୁ ମାନିଲେନି। ତାଙ୍କ ବାପା ଯେ ପୂଜ୍ୟ ଖେପୁରା, ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେନି ସେ କଥା। ସେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଗଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏବଂ କଲିକତାକୁ ଅଣାହେଲା। କଲିକତାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଖେପୁରା ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେମିତି ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ 4-5 ଦିନ ପରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିଲେ ଏଇ ଯେ ସମୟ, ଏଇ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ମୋଟରରେ ଯିବା ଆସିବା ନ କରିବା ଭଲ। କେଉଁ ସମୟ? ଏଇ ଯେତେବେଳେ ମୃତାହତ ଅବସ୍ଥା, ଘରେ ଅଶୌଚ ଅବସ୍ଥା, କହିଲେ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଲାବୁଲି ନ କଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଖେପୁରା ତତ୍କ୍ଷଣାତ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାରେ କିଛି ବାଧା ନାହିଁ। ଠାକୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ, କହିଲେ ଆମର କଥା କେଉଁ ମାନେ ନା, ମୋର କଥାଟା କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯାହାଙ୍କୁ ଶବ୍ଦାଳତା ମାନସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ, ଏଇ କର୍ମ ହିଁ ଜୀବନର ଧାର। ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ହଉ, ଆଜି ବି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, ତା କ୍ଷୀର ମାରୁଛି, କୁକୁର ହଉ ମଣିଷ ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ, କ୍ଷୀର ତା ପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଉନି। ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରମ କଲେ ଯାଇକି କ୍ଷୀର ତା ପେଟ ଭିତରକୁ ଯିବ, ତା ପେଟ ଭିତରେ ଯାଇପାରିବନି। କ୍ଷୀର ଅଛି ସେ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ, ଏଇ କର୍ମରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ, ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଇ ଜ୍ଞାନରେ ହିଁ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୁଏ, ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ତା ନହେଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବିସ୍ମୟକର, ବିସ୍ମୟ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ବହୁ କଥା ଯେମିତି ଠାକୁର କହିଲେ, ଚୋରି, ବୃତ୍ତି ଚୋରି ହେଉଛି ମହାପାପ। ବୃତ୍ତି ଚୋରି କ'ଣ? ଯେ ଏଇ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ରହିଛି, ବିପ୍ର, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ଏଇଟା ଯଦି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କରାଯାଏ, ଯିଏ ଯାହାର କାମଟାକୁ କରିବାକୁ ନ ଦିଆଯାଏ, ବିପ୍ର ହୁଏ ତ ଶୂଦ୍ର କାମ କଲା, ଶୂଦ୍ର ହୁଏ ତ ବିପ୍ର କାମ କଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟରନେସନ୍ ଯେଉଁ ହବ, ଠାକୁର ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାପାପ। କିନ୍ତୁ ଏଟାକ ଆମେ ତିଆରି କରିନୁ। କିଏ କରିଛନ୍ତି ନା ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମାୟା ସୃଷ୍ଟ, ଏଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଏହାକୁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କିଏ? ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ, ଯେ ଯେଉଁଟା ନିୟମ, ଯେଉଁଟା ନୀତି, ଯେଉଁଟା ଈଶ୍ୱର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି,
तार जो व्यतिक्रम आम करदे आज महा महा विपद आज सब किसी असुविधा होती तेणु एकांत भाव में विश्वास करके कथा को से होते आचार्य से आचार्य पुरुषोत्तम राजा प्रजा ठाकुर कहले पुरुषोत्तम राजा प्रजा जीवन जसेर खेई जन्मगत आचार्य रीति कर से जाजक पूजक शिष्य तीन गरीब धनी एक जन हृदय जला सृष्टि छड़ा सत असेतर विश्रय से ऑल इन वन से एक एवं अद्वितीय एवं तार प्रमाण होची जे जे सृष्टि होची तांकर प्रमाण सृष्टि रे केही द्वितीय नहांती समस्त एक एक गोटे गछर यदि लक्ष्य पत्र अच्छी से लक्ष्य पत्र मध्य लक्ष्य प्रकार तार कौन सी टिके कौन सी जगह तार डिफरेन्स रही तेणु ठाकुर कथा कहले कहले ईश्वर जे एक एवं अद्वितीय तार प्रमाण होची तांकर सृष्टि जगत रे केही एक नुहंती समस्ते माने तांकर वैशिष्ट्य अनुसार से डेभलप करछंती काहारी काहारी सहित नहीं गोटे मार 5टा पिला कि 10टा पिला है से 10 प्रकार गोटे गचर 1000 पत्र थिला 1000 प्रकार से जना जाए जे ईश्वर एक एवं अद्वितीय सृष्टि होता हूँ प्रमाण आज परम पूज्य श्री आचार्य ये कर्म करिवार कथा ठाकुर जो कथा से कथा को सी गणि धरछन से कथा कहती नहीं से वास्तव भाव में ये कर्मटा को प्राधान्य देती कर्मयोग ज्ञान योग नहीं ज्ञान योग कर्मयोग तो श्रीकृष्ण गीतार कहते किंतु ठाकुर ये कर्मयोगटा को इम्प्लीमेंट कले एवं आचार्य आज ताको बहु भाव में तार प्रचार प्रसार पाई जे कर्मयोग मनुष्य मैंने कर्म किभली भाव में करेंगे सबू कन्फरेन्स हो जी पाक जाओ से सब से कथा ही कही चलती जे तुम्हें कर्म कर जो कर्म रे अन्य बंचाई निजे रहे धर्म जानता ताकू ही कहे ये अन्य को बंचाइबार कथा अन्य माने किभली भाव में उपकृत हेबे अन्य मानकार किभली भाव में मंगल हम से कथा ही आज परम पूज्य श्री आचार्य तोड़ी धरती ताकू आम डीपीआस बोली कहचे सेटा ही असल कर्म कहीं से अदृष्ट आज आचार्य जहाँ कहते सेटा बिना आपत्ति रे बिना अजरे आपत्ति जदि आम ग्रहण कर चालू ताले ठाकुर कहले तुम्हें अदृष्ट से अदृष्ट तुम खंड लब कौन काली हम आम को चिंता करा पड़ोनी ये कर्म ताकर इच्छा को परिपूरण करने दिगरे यदि आम सतत व्रती हो सी मन को मन हो ठाकुर कहले तुम्हें कातर हम ना ये कातर हम ना ये कातर नहेले मनीष निरोग सुस्थ सुस्वास्थ्य सब धरिकी आम मैंने सब रही पार ये विराट बड़ विधान परम प्रेम श्री श्री ठाकुर ये आचार्य परंपरा भीतर देकरी प्रत्येक कथा को आज से नेरेट कर चलती कही चलती वास्तव प्रमाण दे चलती से कहते जे ये जो मैंने सब डीपीआस कर जो अनुभव कर जो अनुभूति कर सब कहवा कह कहीं ज्ञानर कथा जिते कहले किसी हम ना बोलिक ठाकुर कहते ये अनुभव अनुभूति जो मानकर अच्छी से मान को आज कहवा चाहते मान से ही आज कहतु जे अनुभूति ताकर कौन ये अनुभूति जो ज्ञान उद्भव हुए ठाकुर कहते जीवन सार्थक हुए आज जो मैंने आज भोग नवेदन कर सुस्वास्थ्य सम्बन्धित सुदीर्घ निरामय जीवन सहित ताकर इच्छा ताकर जहाँ आकांक्षा ताकर जो भोग नवेदन जो कारण परम पिता ताको परिपूर्ण करंतु आउ सुस्वास्थ्य अधिकारी समस्त हुअन्तु रा प्रीति जयगुरु आउ समस्त प्रणाम निवेदन करुच्ची दादा जयगुरु आज्ञा जयगुरु खूब सुंदर भाव में आम सहनीय पुलिंदा आ विभिन्न दिग देख आम पार्श्व ठाकुर कथा तोड़ धरले ईश्वर एक अद्वितीय अनंत सृजन देवादेवी प्रकट बीर्य तांकरी विलक्षण ईश्वर एक अद्वितीय अनंत सृजन देवादेवी प्रकट बीर्य तांकरी विलक्षण से ईश्वर एक आक द्वितीय 33 कोटी देवादेवी भितर ईश्वर होचंती निराकार आंकर साकार तो है पुरुषोत्तम तेणु से होचंती
सब जानता मनीष जे तांकर शिक्षार सर्टिफिकेट किसी नथिले मध्य किंतु से सब जानता मनीष सब किसी जानती आउ से कथा को लेकरी आउ सी ही तांकर इच्छा ही अदृष्ट परम पिता इच्छा ही अदृष्ट जोटा आम जापरना बुझीपारना आउ से कथा को लेकिन अति सुंदर भाव में आम पाखे सब ठाकुर कथा तोड़ीदे से डॉक्टर राधाकृष्ण लाल घटनावली सब आम पाखे तोड़ी धरले से गंगाधारुआ प्रकल्पर कथा तोड़ी धरते जहाँ ठाकुर इच्छा करते बर्तमान फलवती होगापी जाऊँगी से सुदर्शन इफेक्ट जो सूर्य किरण उदयगामी सूर्यर रंग मध्याह्न सूर्य रंग एवं अस्तगामी सूर्य रंग जो अलग अलग से कथा को लेकिन सुदर्शन इफेक्ट जहाँ ठाकुर कही से कथा को लेकिन जो रिसर्च करते डॉक्टर सुदर्शन सिन्हा से कथा आम पाखे तोड़ धरले एवं ता भितर ब्रजकर जीवन लक्ष्य तोड़ धरले जे 72 वर्ष ज्योतिष कहते किंतु ठाकुर जीवनी लिखिले 3 वर्ष पड़ेगा तापर ठाकुर माँ जीवन लिखिले तारी भितर 78 वर्ष होगा जहाँ भी हो से कथा तोड़ धरले ठाकुर होती विश्व पुरुष वंडरफुल मैन सब कथा को लेकिन अनेक भाव आम सब ठाकुर कथा तोड़ धरले मैंने आमर सामान्य पुलिंदा सुस्थ सुदीर्घ निराम जीवन परिवार समस्त सर्वदा मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना जाना प्रभु कथा कही मन प्रेरणा पुष्ट करते अभ्यास था ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना आज्ञा जय गुरु आसंता काली सत्संग प्रतिदिन भली निवेदन करते सामान्य सौभाग्य भाई श्री प्रसाद अग्निरंजन खुटिया एवं सत्संग निवेदन करते सद्य मधु भाई अध्यापक मधुसूदन साहू आसंता काली सत्संग योगदान करवा वर्तमान आमर सामान्य भास्कर भाई ठाकुर पवित्र पंजाबी कर्मी श्रीत भास्कर चंद्र रथ समापनी संगीत परिवेशन कर ध्वनि दे सत्संग समापन जय गुरु जय गुरु जय गुरु आज्ञा जय गुरु जय गुरु शून्य पात्र पूर्ण कल धन्य हेला जीवन 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 ईश्व আজি ईश्वर नुहे ईश्व আজি ईश्वर नुहे ईश्व আজি ईश्वर नुहे ईश्व আজি ईश्वर नुहे देलो नुआ सन्दाल ईश्व আজি ईश्वर नुहे ईश्व আজি ईश्वर नुहे देलो नुआ सन्दाल शून्य पात्र पूर्ण कल धन्य हेला जीवन शून्य पात्र पूर्ण कल धन्य हेला जीवन मो जीवन बाणी कमणी ए गरा एते सुंदर लक्ष्मी जानी मो जीवन बाणी कमणी ए गरा एते सुंदर लक्ष्मी जानी सतनाम देई चारी सतनाम देई चारी सतनाम देई चारी मृतरे अमृत देल अज्ञान रे सद ज्ञान मृतरे अमृत देल अज्ञान रे सद ज्ञान मृतरे अमृत देल अज्ञान रे सद ज्ञान
Lutare Lutare Ojanore Sodoyaro Lutare Lutare Ojanore Sodoyaro পাত্র পূর্ণ তল অন্য এলা জীবন পাত্র পূর্ণ তল অন্য এলা জীবন ধর্ম নামে যেতে চলনা শান্তির বদলে আনে দুঃখ যাতনা ধর্ম নামে যেতে চলনা শান্তির বদলে আনে দুঃখ যাতনা ধর্ম নামে যেতে চলনা শান্তির বদলে আনে দুঃখ যাতনা ধর্ম নামে যেতে চলনা শান্তির বদলে আনে দুঃখ যাতনা রুদ্ধা কালী পদ বন্দনা রুদ্ধা কালী পদ বন্দনা রুদ্ধা কালী পদ বন্দনা চরণরা চরণ পূজা বন্দে পূজা ও কারণ চরণরা চরণ পূজা বন্দে পূজা চরণরা চরণ পূজা বন্দে পূজা ও কারণ পূর্ণ পাত্র পূর্ণ তল অন্য এলা জীবন অন্য এলা জীবন তুম পরিয়ে ধন্য আজি জগত জন পৃথিবী অর্জন এলো আজি মধুসূদন ধন্য আজি জগত জন পৃথিবী অর্জন এলো আজি মধুসূদন ইষ্টবৃত্তি করি গ্রহণ ইষ্টবৃত্তি করি গ্রহণ ইষ্টবৃত্তি করি গ্রহণ ইষ্টবৃত্তি করি গ্রহণ হরিষ জীবনে যা খালি মন প্রাণ হরিষ জীবনে যা চারে খালি মন প্রাণ হরিষ জীবনে যা চারে খালি মন প্রাণ হরিষ জীবনে যা চারে খালি মন প্রাণ চারে খালি মন প্রাণ চারে খালি মন প্রাণ হরিষ জীবনে যা চারে খালি মন প্রাণ হরিষ জীবনে যা চারে খালি মন প্রাণ চারে খালি মন প্রাণ চারে খালি মন প্রাণ শূন্য পাত্র
পূর্ণ কল ধন্য হেলা জীবন শূন্য পাত্র পূর্ণ কল ধন্য হেলা জীবন এ জীবন তুমরি পাই তুম পরি এতে প্রিয় সংসারে নাই এ জীবন তুমরি পাই তুম পরি এতে প্রিয় সংসারে নাই এ জীবন তুমরি পাই তুম পরি এতে প্রিয় সংসারে নাই এ জীবন তুমরি পাই তুম পরি এতে প্রিয় সংসারে নাই তুম পদে রহিছি চাই তুম পদে রহিছি চাই তুম পদে রহিছি চাই তুম পদে রহিছি চাই বিশ্ব ভুবনে সত্য তুমে আউট সবু বন্দন 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 শূন্য পদ পূর্ণ ফল অন্ধ হেলা জীবন শূন্য পদ পূর্ণ ফল অন্ধ হেলা জীবন শূন্য পদ পূর্ণ ফল অন্ধ হেলা জীবন। দাদা জয়গুরু, জয়গুরু আজ্ঞা। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परमाराध्या जगत जननी श्री बड़मा की परमाराध्या जगत जननी श्री बड़मा की परमाराध्या जगत जननी श्री बड़मा की परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धा की परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धा की परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धा की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की संग की पुरुषोत्तमं वंदे आर्यवृत्रेण वंदे मातृवर्गान् वंदे अंकृष्टिदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु भाई जय जयगुरु समस्त जयगुरु दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु समस्त जय जय गुरु समस्त जय गुरु प्रणाम जय गुरु जय गुरु सुशील भाई जय गुरु जय गुरु
ଜୟଗୁରୁ ସବାଇକେ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ହଁ ଜୟଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଦାଦା ମା ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା, ସମସ୍ତ ଦାଦା ମାମାଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ହଁ ହଁ ମଧୁ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ପ୍ରଣାମ। କାଲି ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ କହିଥିଲେ, କାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ। ତା ନାଁଟା କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଥିରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଆକାଉଣ୍ଟଟା ପଠେଇଦେବି। ସେଥିରେ ବି ଫୋନ୍ ପେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ପେରୁ ସେଥିରେ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ହଁ ମୁଁ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଆକାଉଣ୍ଟଟା ପଠେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଇଏ କରିଦେବେ ଆଉ। ସେଥିରେ ଫୋନ୍ ପେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ପେରୁ ସେଥିରେ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ପୁଅ ନାଁଟା କ'ଣ? ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୀପାୟନ ହଁ ଆମ ପୁଅ ନାଁ ଦ୍ୱୈପାୟନ। ତାକୁ ତ ଦ୍ୱୈପାୟନ କେହି ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଦୀପାୟନ ଡାକୁଛନ୍ତି। ବବିନ୍ଦା ବି ତାକୁ ଦୀପାୟନ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ହଁ ତା ନାଁ ହଁ 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 ଜୟଗୁରୁ ମା ଜୟ